سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرسالة تحكم كبرى تختتلتنا للومي 25 لكاتيت 2026 زدالنا لكم زيناتا صعبوك الريفيو سناي مكتال ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትረክብ ክድግፍ ምዃና ዝገልጽ ሓበሬታ ነጺጋቶ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት CPJ ሳብ መዚ ኢትዮጵያ ምዝገባ አዲስ ስታንዳርድ ብቁጥፍ ናብ ንብር ክመልሱ ጸዊዑ ሓላፊ ሕብራት ሃገራት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ነበር ልኡኽ ሱዳን ገይሩ ሸይሙ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል አገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ጁባ ተኣሲሩ ውድብ መግቢ ዓለም ኣብ የመን ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብቁጥፍ ክፍትሑ ጸዊዑ ኣብ ሶማሊያ 16.5 ሚሊዮን ሰባት ሕዱር ዘይውሕስነት መግቢ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ተገሊጹ ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትረክብ ክድግፍ ምዃና ዝገልጽ ሓበሬታ ነጺጋቶ ግብፂ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትረክብ ክድግፍ ምዃና ዝገልጽ ጸብጻብ መሰረት ዘይብሉ ወረ ክትብል ከም ዝነጸገቶ መርበብ ሓበሬታ ኣሕራም ኦንላይን ንወግዓዊ ምንጪ ግብፂ ብምጥቃስ ሓቢሩ እቲ ምንጪ ትማለ 324 ለካቲት ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣተሓሕዛ ማይ ኣባይ ምትዕጻፍን ምትሕብባርን እንተኣርያ ግብፂ ንጠለብ ተበጻሕነት ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክድግፍ ትኽእል እያ ዝብል ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ መርገጺ ካይሮ ኣብ ድሕነት ማይ ኣባይ ሕጂ እውን ከም ዘይተቀየረ ዝሓበረት ምንጪ ግብፂ ኣህጉራዊ ሕጊ ንምኽባር ተወፋይነት ከም ዘለዋ ብሓደ ወገን ዝውሰድ ስጉምታት ከም ዘይተቀበል ከምኡውን ንመሰላት ማይ ተፋሰስ ሃገራት ከም እትሕሉን ኣስሚሮ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዝኾነ ይኹን ናይ ምሻጥን ምልዋጥን ስምምዕ ከም ዘየለውን ኣረጋጊጹ ግብፂ ምሕደራን ድሕነትን ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ምዃንያ ትሙግት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይርከባ ሃገራት ግና ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ምድላዋት ክሳተፋ ከም ዘይብለንያ ብትሪ ትቃወም ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት CPJ ሰመዚ ኢትዮጵያ ምዝገባ አዲስ ስታንዳርድ ብቁልጡፍ ናብ ንብር ክመልሱ ጸዊዑ በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ በዕለት 24 ለካቲት 2026 ዝሰረዞ ምዝገባ ማዕከን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ብቁልጡፍ ናብ ንብር ክመልሶ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት CPJ ጸዊዑ እዚ ምቁጻር ዘይኮነስ ሕነ መፍዳዩ ዝበለት ዳይሬክተር አፍሪቃ CPJ አንጀላ ኩንታል በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ ከም መሳርሒ ሃገራዊ ረብሓን ስነ ምግባርን ሚድያን ዝብሉ ዘይንጹራት መምርሒታት ከም መሳርሒ ተጠቂሙ ነፃ ጋዜጠኝነት ንምዕፋን ይሰርሕ ከም ዘሎ ከሲሳ ምስራዝ ፍቃድ ትካል አዲስ ስታንዳርድ አካል ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቀረብ ነቐፌታዊ ጸብጻባት ንምድኻም ዝካየድ ዘሎ ዝተዋደደ ወፍርዩ ብምባል ሰበስልጣን ብቁልጡፍ ምዝገባ ናይቲ ትካል ክመልሱን ኣብ ልዕሊ ፕረስ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ከብሉን ኣለዎም ኢላ በዓል መዚ ሚድያ ኢትዮጵያ በዕለት 24 ለካቲት 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ማዕከን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ስነ ምግባር ሚድያ ዝጥሕስ ሕጊ ኢትዮጵያ ዝጻረር ንሃገራዊ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጸብጻባት በተደጋጋሚ ይፍኑ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ በዓል መዚ ወሲኹ እቲ ትካል በተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን መእረምታ ስጉምቲ ክወስድ ስለዘይከኣለ ብመሰረት ኣዋጅ ሚድያ ኢትዮጵያ ፈቃዱ ተሰሪዙሎ ኢሉ ብኻልእ ወገን ብሽበራ ዝተኸሱ 4 ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ፍትሓውን ግሉጽን ፍርዲ ክወሃቦም CPJ ሓቲቱ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት CPJ ብሽበራ ዝተኸሱ 4 ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ፍትሓውን ግሉጽን ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክወሃቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ እቲ ትካል ብዕለት 24 ለካቲት 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጋዜጠኛታት ጎበዜ ሲሳይ መስከረም ኣበራ ገነት ኣስማማውን ዳዊት በጋሻውን ኣድላይ ሕጋዊ ሓለዋ ክግበረሎም ጸዊዑ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ግጭት ብዝምልከት ብዘቕረብዎ ጸብጻብ ንኣስታተ 3 ዓመታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘለዉ እቲ ትካል ገሊጹ ካብዚኦም ድማ መስራቲ ሚድያ ድምፂ ኣምሓራ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ኣብ ግንቦት 2023 ኣብ ጅቡቲ ተታሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ተመሓላሊፉ ከም ዝተዋህበ ወሲኹ ሓቢሩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ቀረባ እዋን ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ መርትዖን ተኸሰስቲ ንምክልኻል እኹል እዩ ኢሉ ስለዝወሰነ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ወርሒ ግንቦት መከላኸሊኦም ከቕርቡ ትጽቢት ይግበር መስራትን ኣሰናዳእን ሚድያ ኢትዮ ንቃት መስከረም ኣበራ ሪፖርተር ሚድያ የኛ ገነት አስማማው ከምኡውን አዳላዊ ሚድያ 4 ኪሎ ዳዊት በጋሻው ኣብ መጀመርያ ሚያዝያ 2023 ምስ ካልኦት 5 ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝዝከርዮ CPJ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ጋዜጠኛታት ነዊሕ እዋን ምእሳሮምን ከብደት እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝቀረበ ክሲ ኣብ ኢትዮጵያ ናጽነት ፕረስ ስግኣት ከም ዝፈጥር ገሊጹ ብምውሳኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝሓለወ ፍትሓዊ ፍርዲ ከኽብር CPJ ጸዊዑ
حلافي حبرات هاجرات منيستر قديات وزاي فنلندا نبر لوخ سودان جيرو شيمو وانا صحافي حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريز نفنلنداوي بيكا هافيستو حدش لوخ سودان جيرو كامز شومو أقلقلوت زينا أنادولو بلت إسران 4 لكاتي زرقحو حبريتاي ملكت هافيستو نأرجيراوي لامتانة لامامرا كتكو مخانو زقلت غوتيريز أب سودان نزقبرو صعرتات سلامة مسكينو هافيستو كابل كلتشن 19 كسابل كلتشن 23 ميستر قديات وصا فنلندا كوينو زغلغلن ابز اوان زي ابال بايتو فنلندا بمخان اب بوليتيكانا هغراوي قدياتن سفيح تمكرو كم تثبيت يغبرالو اتحدش والقاولوخ اب زوبا قرن افريقا نا ماكلاي مبراقن اب مسرح شمغلنا دردرن سفيح تمكرو لو يبل تمغلصي اتمغلصي نتقدم حجي اب حبرات هاجرات زنبرو تمكرو بمتقاس هافيستو كابل كلتشن 5 كسابل كلتشن 7 فلوي وكيل اوروبا او حبرات اب سودان كوينو كم زغلغلن اب درድር سلام دارفور تساتيفو منبارو ازخاخيرو كاميا زي 2023 جميرو اب مونغو سراوي سودانن حيلتات قطف دغفن زكايد اب زلو دماو گጭት تركب سودان ب10 شحز قصور سبات كم زمدو ببليونات قصور سبات كم سمزابلون حدا كابتوم زخفو سباو قلولوات عالم كم زتفطرن صبصبات حبرات هاجرات يحبرو حدا لعلوي جنرال أقلقلوت هاجراو دحنت أب جوبا تأثيرو حدا لعلوي جنرال أقلقلوت هاجراو دحنت دوب سودان أب رئيس كتما التهاجر جوبا كم استأسره نعبالات سدرابيتو بمتقاس راديو تاماجود حابيرو منيستري نداري دايركتور تان موهادن زنبره ميجر جنرال مناسه ماچار بول بلت إسران سلستن لكاتيت كابتي اب جوبا كبابي جبل زركمه برغزو كمستوستن حدا ابال سدرابيت غليصو اتسموخ قال زيدلي ابالت سدرابيت بغنوغو مكاين حيلتات تان منبري بيت بول بمخباب بزي زخان منبري اب تحت قيدي كمزاتوي زنجار اذا فصامي معسرتي دهر حدا ورحي بول كاب سلطانو مستعلي مخانو دما عمل سدرابيت سنباده فطيرولو سدرابيتو دما كاب سلطان أقلقلوت هاجراو دحنتن منيستر زينان بغصبت رئيتو كرخبو ايكالون سدرابيت بول اتما عسرتي مستي اب لعلي كاب اوراجاو تويك اب جزات واراب زمصول قسبات زقبر سفيح سقمتي استأثر كخون كم زخل حسب قريبهم منقستي نتي جنرال وي كفتحو وي دما اب قدمي بيت فردي كقربو سدرابيتو تصويعام بتوسع سب سلطان اوراجات ويك زملكات النويح اوان صنح دباوي مسحاب كفتحو اتحساسيبو بول قديم اب دوب سودان ابال حيلتات تان اب صلات ندادي اتهاجر قند اكالن منبارو يفلات اب زحلف عمتات سمبول اب بوليتيكاو عنكيلات جوبان نبيت صحفات وشطاو دحنات NSS كمرح زخ الحصي مخانو تزرجيحو منبارو الزكاريو نقداو ركبات بول قدم حجي اهقراو مكتتال كسحب مصنحو اتحابريتاي ملكت واشنطن زمدبرو مرماري قجله ذا سنتري بول ابتن بمليونات قصر وعلات قرب ندادن دبدابيتاتن لقح زركبن كوبانياتات واننت بتصحيت كمزلو يخصص حقاوي قجلن منقص دوب سودانن نكستات بول بوقعي نتيقومو يوم ودب مقبع عالم اب يمن استأسرو سرحتنياتات اتتكال بقلطف كفتحو تصويعو ودب مقبع عالم حبرات هاجرات اب سميناوي يمن بقجل حوتي استأسرو 10 سرحتنياتات حبرات هاجرات بقلطفن بزيك المكونات كفتحو زحاتاتو كوينو اب سبعوي رحيتات كبيد صعبين كسعب كام زخل اطنقيقو ودب مقبع عالم اب قرب اوان اب زوصو مغلصي 73 ابالات سرحتنياتات حبرات هاجرات اب معسرتي كم زلو ارغاغيصو كابتم استأسر دما 38 اب تكال سرحو سرحتنياتاتن كالو 35 دما سرحتنيات اهغراويان تكالاتن مخانوم يحبر اتتكال اتقصالي معسرتي نميليونات نستصقوم يماناويان هيوت زدحنن حاجز نخيرخبو بقطتا زعنقف مخانو اسميرلو ودب مقبع عالم بسنكي صطاوي ገደባትን ቀጻሊ ምእሳር ሰራሕተኛታትን ሑቲ اب زقوا صورم كبابيتات سرحيتاوي نطفتات كام زقارصن از دما سباوي تكالات ناب تقالعت حزبي ناي مبصح عقمم ازيو كام مزدرتن املكيتو አጉራዊ ተካላት ተልእኾን ብዘይ ዕንቅፋት ክፍጽማ ዘኽእለን ውዕስ ሃዋሁ ምርግጋጽ ህጹጽ ከም ዘደሊ እትትካል አስሚሩሎ
ካብ የመን ከይወፃና ኣብ የመን ልዕሊ 261 ዝተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት IOM ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ የመን ልዕሊ 267 ሓደስቲ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን እዚ ድማ ምስ ዝሓለፈ ሰሙን ክነፅርን ከሎ ብኣሳተ 39 ሚእታዊት ምንቁልቋል ከም ዘርኣየ ሓቢሩ። IOM ብዕለት 24 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ 264 ውልቀ ሰባት ዝሓቆፋ 44 ስድራ ቤታት ካብ 15 ክሳብ 21 ለካቲት 2026 እንተወሓደ ሓደ ግዜ ክጉዕዙ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ። እዚ ኣሃዝ ካብቶም ቅድሚ ሰሙን ዝተመዝገበ 72 ስድራ ቤታት 432 ውልቀ ሰባት ዝወረደዩ። IOM 68 ሚእታዊት ካብቶም ሓደስ ተመዛበልቲ 34 ስድራ ቤታት ብሰንኪ ስክፍታታት ድሕነትን ፀጥታን ከም ዝሃደሙ ክሕብርን ከሎ 32 ሚእታዊት 9 ስድራ ቤታት ድማ ምስቲ ግጭት ዝተኣስር ቁጠባዊ ፀገም ከም ዝጠቐሱ ይሕብር። ካብ መጀመርያ 2026 ክሳብ 21 ለካቲት ኣብ መላእ የመን 675 ስድራ ቤታት ብሓፈሻ 4050 ውልቀ ሰባት ከም ዝተመዛበሉ IOM ሰኒዱ። ኣብ ሶማሊያ 16.5 ሚልዮን ሰባት ሕዱር ዘይውሕስነት መግቢ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ኣብ ሶማሊያ ብሰንኪ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ድርቂ ግጭትን ወሰኺ ዋጋ መግብን ደረጃ ጥሜት እናወሰኸ ብምምጽኡ ብዝሒ ናይቶም ሕዱር ሕፅረት መግቢ ዘጋጥሞም ሰባት ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ ዳርጋ ብዕፅፊ ክውስኽ ትፅቢት ከም ዝግበር ተበግሶ ዝተዋደደ ምደባ ምዕራፍ ውሕስነት መግቢ ዘርግሖ ፀብጻብ የመልክት። ተበግሶ ዝተዋደደ ምደባ ምዕራፍ ውሕስነት መግቢ IPC በዕለት 24 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ እዋን ደረቕ ወቕቲ ለካቲት ክሳብ መጋቢት 2026 ዘሰንብድን ኣስታት 6.5 ሚልዮን ሰባት ልዑል ደረጃታት ጥሜት ከጋጥሞም ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጹ። እዚ ኣሃዝ ድማ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2025 ምስ ዝተመዝገበ 3.4 ሚልዮን ክነፅር እንከሎ ልዑል ወሰኽ ኣለዎ። እቲ ኩነታት ዝያዳ ዝገደደ ሰብኣዊ ሓገዛት ብምንካዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2026 ዝወሃበ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሕስነት መግቢ ካብቶም 4.8 ሚልዮን ዘድልዮም ሰባት ናብ 17 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝበፅሐ ብሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ተበግሶ IPC ይሕብር። ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ታሕሳስ 2026 ካብ 6 ክሳብ 59 ኣዋርሕ ዝዕድሚኦም ህፃናት ኣስታት 1.84 ሚልዮን ብሕዱር ሕፅረት መግቢ ክሳቀዩ ትፅቢት ይግበር። እዚ ድማ 483 ሽሕ ህፁፅ ሕክምና ዘድልዮም ሓዊሱ ምዃኑ እቲ ፀብጻብ የረድእ። ሶማሊያ ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ መሻርክትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2026 ሰብኣዊ ድሌታት ምላሽ ውጥን ኣበጊሶም እዚ ውጥን ኣብታ ሃገር ሂወት ዘድሕን ሰብኣዊ ሓለዋን ሓገዝ ዘድልዮም 2.4 ሚልዮን ሰባት ንምሕጋዝ 852 ሚልዮን ዶላር ዝሓትት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታት ከሳብ ንራኸብ ሰላም።